কি ভাইয়ের নামটা চুপ করো। মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাসিম বিন আব্দুল মুনাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুর্রা বিন কাব বিন লুবাই বিন গালিব বিন ফাহর বিন মালিক বিন নাদার বিন কিনানা বিন খুজাইমা বিন মুদরিকা বিন ইলিয়াস বিন মুদার বিন নাদার বিন মুআদ বিন আদনান বিন আবাদ বিন হামেসা বিন সালামান বিন আউস বিন বাউস बिन कोमवाल बिन उबई बिन अव्वाम बिन नासिर बिन हिजा बिन बल्लास बिन इदलाफ बिन ताबियत बिन जाहिम बिन नाहिद बिन माही बिन औफ बिन अबकार बिन अद्दुहा बिन हमदान बिन संबर बिन यंदबी बिन एहजान बिन इल्हान बिन अरतबी बिन औफी बिन जीसान बिन ईसाद बिन अकनाद बिन मुफस्सिर बिन नाहिद बिन जाहिर बिन समी बिन मजी बिन औस बिन आराम बिन कीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन तारिक बिन नहूर बिन सरूद बिन रऊब बिन फाहिद बिन अरफक्सा बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतसालेह बिन अदलीस बिन यहलील बिन मलहलील बिन कीनान बिन आनूस बिन सीस और बिन आदम अलैहिस्सलाम। আল্লাহর 100টা নাম তো অনেক আগে থেকে মুখস্থ।